देशभरातले विरोधी पक्ष एकठांय येवन इंडिया अलायन्सची घोषणा जाल्या। मुंबय सुरू आशिल्ल्या बैठकीत वेगवेगळ्या पक्षांमदीं सीट शेअरिंगचेर चर्चा जातली। फुडले वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत हे सीट शेअरिंग जावपाची शक्यताय आसा। जर हे सीट शेअरिंग जालें जाल्यार गोंयांत कितें जातलें हाचेर सगळ्यांक प्रश्नचिन्ह आसा। पयलीं पळोवया गोंयांत इंडिया अलायन्सचे घटक पक्ष कोण आसपाक शकता। 1. काँग्रेस पक्ष इंडिया अलायन्सचो राष्ट्रीय पावंड्यावेल्यान मुख्य घटक आसा। दुसरो आम आदमी पक्ष। ह्या पक्षान अजून मेरेन गोंयांतल्या लोकसभा वेंचणुकेंत आपली भुमिका जाहीर करूंक ना। खंयचोय उमेदवार जाहीर करूं ना। ताका लागून अलायन्स जालें जाल्यार तांकांच फायद्याचें पडटलें। गोवा फॉरवर्ड पक्ष मात लोकसभा वेंचणुके पासून खूबच पयस आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान आपूण खंय आसतलो हें सांगूं ना। सध्या ते धडेर आसा। खंयच्याय परिस्थितीन आपूण वेंचणूक लढयतलोच अशें मनोज परबान सांगलां। हाका लागून तांकां आमी कुशीकूच दवरुया। हे सगळे परिस्थितीन दोनूय टिकेटी काँग्रेसीक मेळपाची शक्यताय आसा। हाचो अर्थ उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे सीट लोकसभेचे काँग्रेस लढोवपाक शकता। बेरेस्तारा दिसा गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकराक अपघात प्रकरणात अटक केले उपरांत इंडिया अलायन्सचो इम्पॅक्ट दिश्टी पडलो। काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय हांणी ट्वीट करून अमिताक तेंको दिलो। इंडिया अलायन्सचे सीट शेअरिंग जातले काय ना हाचेर अजून प्रश्नचिन्ह आसा। पूण सीट शेअरिंग जालें जाल्यार मात गोंयचे वेगळेंच राजकारण आमकां पळोवपाक मेळटलें। तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब।